4GB. So, na lang, tayo mo muna. Okay. Open nyo natin sir. Tayo mo para. Ilan? Maganda yung charging niya sir kasi C2C. Hindi siya mahirap. Ito yung color black. Ganda. Diba? Yan, yun. 1 year warranty lang. Tapos meron siyang 7 days rotation. Check natin sir kung meron siyang leaks, kung wala siyang gas-gas, yung camera. Yan. Check lang sir, scratches, dents, or damage. Protector, wala pa yan sir. Okay lang. Kaka-case. If ever meron kami sir, 390. Ano kayo naman Okay. sir? Tingnan natin yung buo. Siya nag-ipon yan sir. Lahat yan. Yan ganyan. Isang taon. Buti pa yung bata mo naman dito kasi siya. Set up lang sir. Oh, sige. Apo, para ready to use na. Set up. Sige lang. Free adapter. Hindi. Samsung A07. Hindi mo binagkat ko dyan. Diba? Ang galing mag-ipon. Gusto mo kain mo na lang. Sobrang. A07 64 gig block.